haalda e maɓɓe omo wiyaɓe ɗemngal malik mbiɗen kanko mo haaldata e maɓɓe directement kono noon malik ene haalda e maɓɓe Allah haalana malik yo haalamɓe o wiyaw noon onon kam labirtum holno foti ñiibɗon fin arde e leydi aduna walla e kabriji mon no foti gonɗon ɗon adada limore sinina duuɓi holno foti ɓaaluɓe mbiyamo labisna min ñiiɓi yawman ko ñalawma aw baba yawmin walla yogo e ñalawma fas alil addina namdo malaikaji tongoji kanji ɓuuri wawde rende famide malaika o wiyaɓe ɗum woni ma Allah wiyaɓe e ɗemgal malik nan ina nani illa ɓaala o wiya kanko jomiraɗo e ɗemgal malik in labittum on ñiiɓani illa galilan ko wona seeɗa gurɗon ko foof gurdam ko seeɗa gabri ko wona e mum ko kadi ko seeɗa famide law annakum sinno onon kay kuntum on laatima taalamuno oɗon gandi soɗon gandi ko fadi on ko soɗon gandi dumum no padɗo on e lebte no muusiri no juutiri on gandal aduna ko seeɗa hay gabri ko seeɗa أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم بل أن جاكرت أن جاكرت أنما خلقناكم من تجري أنكم عبثا في جداو توانيين على كوي الله كجن في جنتاكم وبريدهم وأنكم نون إلينا لا ترجعون في ودي أمن أندو تتاكي تاغر ندون فتعالى الله توي الله سبحانه وتعالى الله توي مولي الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الملك الحق كانكو وني لامدو غونغا لا إله إلا هو جوتيدو الله سبحانه رب العرش الكريم رب العرش الكريم كانكو وني جوم دانكي موكي ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين إله آخر فتعالى الله توي الله الملك لامدو الحق غوما لا إله إلا هو دوتيدو على سوانا كانغو جوميرادو رب العرش كانغو جي دنكي الكريم تدو ومن دنكي موغي فاميري جوتي ومن يدعو مع الله كلا ونودي وندي الله إلها دوتيدو آخر غرد والحال لا برهان له به بميدو صفة كاشفة لا مفهوم فاميري نانيدي برهان على نامولي كسا فاميدي فإنما حسابه أين حسبه مكو عند ربه كل جوبه إنه الله إنه قولي فيه إنه لا يفلح لغراني مليد الضاء الكافرون كافر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم بإجوامم حفر جرمدا نندي يولي فوف نندي رحمة زيادة على المغفرة وأنت خير الراحمين آمون مجي يرمتو بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سورة النور ونيد بيته ونما دين ينكر آيات تفضل جيكم آيات دي والله ناي فاميد ومرادوي سورة دوكم سيمور أنزلناها من يبني سيمور وفرضناها من فرل سيمور من بدي هن فرلاج وأنزلنا فيها من جبين سمورد آيات بينات آيات بينج لعلكم بلا أنن بيدو تذكرون أنن باتشو بلا بحالة كوس أنني لنن هنواجو الزانية والزاني الزانية دبو جينو والزاني يقولكو جينو ماري كيف چنغاكي تاو أفاميد فجلدو كل واحد بمعنى بيه كلا غوتو منهما إمام مئة جلدة بمعنى تيمدر في يند بقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
anani de Naam. ari ko ɓe rimɓe ko ɗum babette ari ɓe cuwa saŋade ɓe mbaɗataki sinno ko caŋiɗo kañum waɗata tawi noon ko korɗo Naam. walla maccuɗo mana so waɗi ɗum ɗo Naam. ko capanɗe joyi fiyete feccere dimo feccere dimo wala tahudukum bihima Naam. woto jaggu one maɓɓe ɗo rafatun fi dinillahi Naam. yurmede imana e ñimnude haqqi Allah o Naam. e ñimnude diine Allah o woto jurmoɗe ɓe gopponɓe mbasonɓe fiide in kuntum tuminuna billahi Naam. tawi kay onon heddiɓe ɓene oɗon gomgini Allah walla yawmil akhiri Naam. e ñalawma cakkito o mbaɗe ɗum Naam. piyonɓe nani de وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين walla yashhad yo setto adabahuma yo tawtere soɓe piye imana da'ifatun min almuminina نعم fedde e juulɓe yimɓe ɗe poti foof yoɓe timmu kam tato walla ɓuura heewde Naam. faamide ɗum ɗon woni nande wiyama ko seedeji jina woni nayo Naam. walla ni hayso o tato kam no yona ala kulli haalin yo yimɓe tawe kam soɓe piye نعم nani الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك azani حرم ذلك على المؤمنين azani نعم gorko jinowo la yankihu woto res Naam. illa zaniyatan Naam. so wona debbo jinowo Naam. aw mushrikatan walla debbo kefeero Naam. ɗinɗo e Allah wa zaniyatu نعم debbo jinowo kanumne la yankihuha Naam. woto res ɗum hanani illa zanin so wona gorko jinowo Naam. aw mushrikun walla gorko kefeero ɗinɗo e Allah goɗɗum o hurrima dhalika Naam. harminama ɗeɗo gueɗe jinoɓe ɓe alal muminina julɓe laaɓɓe Naam. julɓe laaɓe ɓe jinata imana worɓe hen rewɓe hen eɓe kalmi resondirde Naam. e ɓe ɓe ganduɗa ko jinoɓe Naam. famide nani ay noon والذين نعم jokku oɗo ay ko woni addu adan caggal mum noon Allah wi wa ankihul ayame minkum fa osali من عبادكم وإمائكم naam famide والذين يرمون الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة والذين ɓeɓe ganduɗa Naam. yarmuna ɓene berlo almuhsanati Naam. rewɓe ɓe ganduɗa nefoɓe jina Naam. rewɓe ɓe ganduɗa nefoɓe jina Naam. ɗum reftilam yaatu ɓe gaddani ɓe arba'ati shuhada Naam. ɓe tawnani seedeji nayyi wonde ceedi wonde ɓe jini Naam. ɓeɗo wiɓe niɓe ɓeɗo ko tukkuɓe نعم woni takkuɓe wobɓe Allah wi fajliduhum نعم ay piyeɓe kamɓe ɓeɗo tamanina jalda tan Naam. fodde capanɗe jeetati fiyande نعم piyeɓe ɓoggi capanɗe jeetati ɗum woni tukkude juulɗo Naam. so juulɗo tukki juulɗo seedeji ngala on saaha aleykum li tukkuɗo o sariya fiimo Naam. te capanɗe jeetati ɓoggol نعم ay caggal nde o fiyande yoma wi wala takbalu Naam. lahum hankkadi ko refti ɗum mana woto jaɓoneɓe Naam. woto jaɓaneɓe shahada tan seedan fagal Naam. haydara hankkadi abadan ha abadan Naam. kala koɓe kaali mana wotoɓe woto yimɓe jaɓ ɗum e wonno hankkadi ɓe nande ɓe takki julɗo Naam. ɓe bonni ganduɗa hoore maɗa ɓandu julɗo ulayika ayno ɓeeɗo mul fasiquna kamɓe goni fasiqeɓe yaltuɓe ɗoftade Allah Naam. woni wiyo yahoɓe ene bonna ɓalle julɓe إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم illa alladina tabu Naam. so wona tubanɓe Allah min baadi dhalika Naam. caggal takkino julɓe dutti tubani Allah Naam. o aslahu ɓe moƴƴini gollal mabɓe Naam. ɓe natti hankadi mana bonnidde julɓe Naam. fa inna Allah an Allah gafurun ko jafotoɗo ɓe Naam. e koɓe mbanno ko rahimun ko jurmotoɗo ɓe e koɓe mbanno ko Walladhi- jomum tuubi hankadi Naam. rewti lawol on saaha so seedima ene jaaɓe Naam. ɓaari ka yimɓe fof gandi o tubani Allah hankadi o natti haalde Naam. monande e julɓe Naam. fawde julɓe ko mbaɗani walladina yarmuna والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والذين nani ɓeɓe ganduɗa Yarmuna. yarmuna ɓene berlo Naam. aswajahum Naam. suddiɓe munen mana neɗɗo hucce e joom suudu makko Naam. o e debbo o woofi Allah tene wala haalu walam yakul lahum alanaɓe shuhada u seedeji Naam. ɓe ngala seede moɓe tawna wonde ɗiɗo seedeji Naam. jii debbo o ne jina ko kanko tan wi noon Naam. hay so yiiru yitere makko illa anfusuhum so wona koye mabɓe tan Naam. kanko tan yi on saaha fa shahadatu ahadihim Naam. ɗum yananino sahabaɓe goto e sahabaɓe Naam. faminde ay fa shahadatu seedan pagal ahadihim goto e mabɓe Naam. arba'u shahadatin ko yo sennu Allah fodde laabi nayyi Naam.
billahi ɗo Allah ɗo innahu no kanko gorko o lamina sadiqina koye gonɗuɗo والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين من الصادقين o senna Allah o wonda laabi nayyi omo senna Allah kanko gorko o wondema ko wi debbo o woofi ko gonga laabi nayyi o wonda faami de mo nande nani innahu nande nani de an nande anta sarba shahadati billah innahu la min al-kadhibin faami de nani wal khamisatu bimana wondore wattore joyi joyɓere nde allanatullah allah anande anna lanatallahi nande allanatullahi bimana kuddi Allah seɗen muuli Allah nande alayhi yo won e makko kanko gorko o in kana so laatima minal kadibina koye fedde yo sennu Allah laabi nayyi omo senna wonde ko wi ko gonga debbo o woofi Allah so gayni noon o joyɓitira yo kuddi Allah yara dow makko tawi ko haali ko koye fenɓo o jeeya faamide o wiyandani ay so wini kanko no deeƴa jokkum ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ويدرأ ene dunca haɗa anha ka debbo o alaba lebte ene haɗamo lebtede duncanamo lebte kanko no wasa warede kanko debbo o an tashahada ndew sennata 4 shahadatin laabi nayyi omo senna Allah innahu no gorko makko pawɗomo ko foymo ko e minal kadibina koye fedɓe o senna Allah laabi nayyi o yemi senni Allah gorkam o ko wi ko wona gonga o fini koye fenɓo jeeyami waɗani ko wi ko aw gayna so gayni laabi nayyi ɗi والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ay wal khamisatu joyeɓel guel wodore joyeɓere de ande ko an ghadiba Allahu yo Allah tikkan alayha e makko kanko debbo o yo tikkere Allah rewe makko in kana so laatima kanko gorko o mina sadiqina koye gonɗuɗo ɗum woni ko joyɓitirta wonde yo tikkere Allah wone dow makko tawi kay gorko o ko wimo wonde o woofi ko gorko o ne gonɗi ay ɗo soɓe mbaɗi ni no sari wattade ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ɓe mbaɗiɗani ɓe ceerde eyyi ɗo ko ta'abbada tahrimu ɗo hankkadi haram hakkude mabɓe woni abada ɓe kawrita gonta hawri famide eyyi ɗo ka hankkadi gasi ɗo witaki gorko goɗɗo ene ɓilo ɗon ɓe kawritoyo famide ni hanke gasi famide jokko ayo ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم نعم في الدنيا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم الدنيا وانا قلت له الشهر يزكتو nani de ɗum waɗino e sahanilaɗo sallah sallam yimɓe dañano noon way koy darde juuɗe إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك أين بيبي غاندودا أدوبي بونande حالبي بونande سنande سيدة عائشة فاميده woni ummul mu'minina tukkude mo yoodani eɗo usbatun ko dental min komi moɗon ko dental moɗon julɓe mbi noon ko Hassan ibn Thabit Abdullah ibn Ubay e Mistah wa Hamnatu bintu Jahshin ko ɓeɗo dari tan ne gaybinene kaala ko woodani la tahsibuhu woto cikke ɗum ɗo onon julɓe a faamide sharran lakum ko bone wonande on ɗum bonanani on bal huwa khayrun lakum ɗum ɗo ko moƴƴere wonande on ma Allah yoɓa onon baraji ɗi Allah labbina Aisha to ha laaɓa cer faamide nani de so on hase ndewani hen tan faamine eɗen gandi ko sowona jaɗani
Abdullahi ne sallallahu alaihi wasallam لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم لكل امرئ ان وادن كال نبد منهم ما اكتسب فغتي من الاثم بكار كم حال بدوم به افاميده من فو بكار وديو روني مدوم والذي تولى كبره منهم او من غندا كيفتو روندا تديني برdo halde o burdo ay binde o kodi on Abdullah ibn Ubay andi bon selti won hen burbe nyamta demgal be do ko ndajeta famide Abdullah ibn Ubay kanko buri dade ko ɓuri mawnude ko ɓuri teddude ko ɓuri hewde ayubaji ko kanko ɓuri haalde Allah wi lahu adabun adimu oɗo ne wodinimo lebte nande lebte ganduɗa hoore maɗa mawɗe so hunde kewi nangu ɗemgal ma famide so wa nani de mbasa wiide jumpa hen tan jumpa hen tan jumpa hen tan aɗa yino hen tan tawa andano wayi nani لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا كهنو إذا سمعتموه أن الجلب سهاد نندن كبياكو ظن المؤمنون والمؤمنات جلب ورب جلب روب إتشك بجاكرة إتجتوا بأنفسهم في التالي خيرا مجر منن دي باسا تومد عائشة بيبا مجي بيبا وقالوا بيبا هذا إفك مبين دوكو حالا دوكو ɗum ɗo ko penale mawɗe hay fennude ko ñappa e juulɗo hay sa anda ko woni ko yamira so juulɗo fawama hunde ko yooɗani ko hanani tan ni wona goto لولا جاءوا عليه فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون لولا جاءوا عليه وهنو بغدي نندي دمدو دنتال نgal بأربعة شهداء سيدي ناي فإذ لم يأتوا بالشهداء دي بغداد سيدي دي فأولئك عند الله هم الكاذبون كم نقول فنوب ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته سند ونانا يرمند الله ما نقول الله يرمند الله من الدنيا والآخرة أدنى الآخرة الله يرمي جل الله يافوب ونانا دوم لمسكم فيما أفضتم ما ممنون دوكم بانجو دون هين ونغال دو دنتال لكن ركال دون ديم غندا فيه عذاب عظيم ما لفت مولد من هين فامي دي الله يرمون الله يرمي من سون توبني الله بما يافوب إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم إذ تلقونه بألسنتكم سهاد برلوردum ɗiɗo konguɗi e ɗemɗe moɗon oɗon kala hakkude moɗon ko hanani وتقولون بأفواهكم oɗon kala e kunnuɗe moɗon ما ليس عليكم السلام fal huyi o arde ko 20h15 o yo moɗi seeɗa ko noon ni e min basela ɗum wonani ala tele nan لولا نني 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 يتلقونه سهاد أورن برلودم بألسنتكم ونندي أورن جابو ديردم أورن جابو ديردم وني يرويه بعضكم عن بعض من كبر ديردم أورن جابو ديردم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم أورن كالا يكون المودن أورن كالنا دم غندل وتحسبونه هينا أورن جاكوري ما تودم دو كهوني دبيد وهو عند الله عظيم من مولد الله ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ولولا كهدي إذ سمعتموه سهانا قلتم بأن ما يكون لنا أننا من أن نتكلم بهذا أننا من كاره دمدو بالتاي دبدامن سبحانك شركل ودنيم هذا بهتان عظيم دوك فنان مولد يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين يعظكم الله الله نفدنون ما يعظكم الله الله نواجون وما هذا وان أن تعودوا لمثله ندوتور دولة كل بادلي ولا تشفي دا تشفي داني أبدا هابدا ورماديكو ويني هنكج إن كنتم صلاتين مؤمنين كون قوم بالله ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ويبين الله لكم الآيات الله نفنينا on آيات القرآن جميلوجه كدوجه والله عليم الله ديكو غندو بمعنى كو يمرت كو حدث حكيم كو كرل
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين أين باب ملودا يحبون بين جدي أن تشيع الفاحشة بساكتو بانكار وني غندا يدم دي مابbe الذين آمنوا بيدو غومني بالله بنينande أن تشيع ساكتو الفاحشة بانكار الذين آمنوا بين غومني بالله yimɓe ɓe ngannduɗa ala ko ɓe jiɗi so wona yo julɓe gaybu so wona yo julɓe bon ɓe bonnita julɓe tan yo pankare peeñe maɓɓe yo ellaji peeñe maɓɓe yo koɓe ñiŋira feeñe maɓɓe ɓeeɗo lahum adabun wodaniɓe lebte alimum muste fi dunia aduna nande والآخرة لا كركتك نون والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا حال جور بن الجول والله يعلم الله عندي الله عندي رواية بكاد كوادان وأنتم نون لا تعلمون أن غندا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولولا نندي فضل الله عليكم سند وانا برال الله إن موني مودون ون أسبة أو ورحمته يلمين الله فون موني مون وأن الله رؤوف كجرم دير رحيم mun ko jurmotoɗo sinno wonan ɗum tawanno lefte ngari ko yaawi ko yacci famide en jokkiro Allah on sumino on hisimoɗo ɗo يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يا أيها الذين آمنوا إيهم جولب لا تتبعوا وتندبروا ده خطوات الشيطان لا بشيطان ينتتا ومن يتبع خطوات الشيطان كلام ربي لا بشيطان فإنه أين دودو يا فإنه ayno dewaɗo o dewaɗo woni cheyɗane o yamuru omo yamira bil fasha e pankare wal munkare gene gañade walawla fadlullahi sinno wonano ɓural Allah aleykum e moɗon wa rahmatuhu yurmede makko ma zaka minkum laaɓata e mon onon ɓeeɗo onon ngal ɗo dental kalngal penale ɗe min ahadin hay goto abadan ha bada jomum laaɓatano e bakkat heddo hentere bakkat mum hano maya ولكن الله الله ده يزكي ولكن الله الله ده يزكي وما لبنا من يشاء مهاجي ومن وجب توبة الله الله سميع كنا وكالدون عليم كغندو كباندون ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أي نون ده حالي وحالا كون حالان ده nande halki he halkiɓe dadi he darɓeɓe wayno usnande ay oɗo gorko biyeteɗo mista oɗo koye koreji seydina aboubacry siddiq o jeeya mista ko ibnu halatihi oɗo ko ɓi nene muɗum aboubacry koɓe remmeraɓe amo seydina aboubacry kadi ko miskino kadi ko perɗo kadi ko badriyu fof ɓiɗum nande o woni perɗo makka o woni kawruɗo e wolde badri kadi ko miskino kadi ko jiiduɗo e seydina aboubacry famide kono kanko noon nande o waafi ɗemgal makko e kaɗo haala o haali hen aɗa andi mbaɗo laali e aboubacry on saaha aïchatou wonta ko ɓiyiko ɓiyiko wona o fotani ɗum haalde famide ay sinno ko gonga sago wona gonga kadi nelaɗo sallah ah sallam aïchatou ko joom suudu ko musidɗum ɗum fof foni ɓo hulminaɗe famide eyyi ɗe gueɗe fof ndenndi ko ɓii ko go o kadi ko cuddiɗo ni alah sallam aboubacry ko nafɓawoɓo lewru fof mayde walla ñande fof ene itta nafagge ene tottamo dépense galle makko saabu enɗam saabu jokkude enɗam eyyi ko miskino famide nden noon nde Allah laɓɓinno aïchatou tawi kanko haalino hen won haalullaji kanko oɗo Allah laɓɓini aïchatou jippini aïcha qur'ana ha laaɓi ceer hankkadi noon kamɓe koye maɓe tubani Allah famide Allah wi yaafimaɓe Allah ko joom ɓuural o wi so wonano ɓuural makko ne heewi yurmede makko ne heewe maɓɓe koɓe kaali ɗo ko lebte mawɗe wodanteɓe kadi Allah jaɓata tubabuji maɓɓe kono noon Allah yaafimamaɓe heddi noon ko hakkude aboubacry e mista aboubacry wi kañum hankkadi woodi wonta nafo ni mista wonta tottuma ko tottannomo ɓaari ala ko heddani ɓiyum ala ko heddani cuddiɗo Mouhamadin sallah sallam e bonnidde ten ala ɗo fayi ɗum so wona yidde bonnidde wona e gonga nden noon jomiraɗo subhanahu wa taala tellini aya qur'ana directement ko faade aboubacry
o wi aboubacry wala yatali wala yatali نعم woto won ulul fadli jomen ngalu woni yaajaɓe min komi moɗon wo saate e yaajede jomen ngalu imana nani joom ɓuural woni ngalu e yaajede woto ɓe gonɓe gondira Allah Allah ayyu utu nde ɓe dokkata ulil qurba bandiraɓe jiidaɓe wal masakin e miskineɓe wal muhajirina e ferɓe fi sabilillahi lawol Allah ɓeɗo kay weeli metti totteɓe weeli metti totteɓe ɓe mbi on ɓe mbiyani on fof totteɓe o ko banda an ɓurrimo pour ndo wima walla o wi ɓiya walla o wi banda woto woppir mum ɗum nafudema sa wondi no waɗa kafara oɗo ko miskino miskineɓe holto guuri koye alduɓe miskineɓe guuri koye keeceje alduɓe woto gala wonde nafgata miskino nande eyyi nonne kadi ferɓe gummi makka gaari madina ngala ko gaddori ene goppi galleji muɗumen ay ɓeɗo kadi totteɓe woto goni mbi on dokkataɓe famide ko nonne kadi yahoɓe lawol Allah famide aboubacry وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله won jomiraɗo wi nani Allah wi wal yaafu ay onon julɓe ɓe wiyaɓe ɓe waɗaɓe ɓe jaafoɗeɓe jaafoɗeɓe Allah wi jaafoɗeɓe bandiraɓe kala baɗaɗo yo yaafo wal yassahu yoɓe ɗurno yo waynoɓe mbiya kadi afa yoɓe ɗurno haala ka famide ala tuhibbuna o ɓeydi kadi kanko jomiraɗo o wi onon ɓeɗo beele on jiiɗa onon e koye mon anande an yahfira Allah lakum on jiiɗa ɗum o jiiɗa Allah yaafo on oɗon jiiɗi kay wallahu ghafurur rahimun Allah ko jaafotoɗo jurmotoɗo ɗum noon an sa waɗama yaafo nande ɗum ɗon heewe men noon eyyi neɗɗo mo gandanɗa hoore maɗa aɗa waɗa noon noon woni gueɗe tan o ferguito e ma tan mbiya mi natti wadde ko mbaɗannomi ko saabu o ferguitime ma tene an ko mbaɗiranɗa ko miskino aɗa jokka enɗam hakkude moɗon famide mbiya o kay mo wontamo nafɓude rewe hoore o baggi sa gote men الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم oto عذاب mbaɗe ɗum de عظيم ay neɗɗo ko nafatama ko e jawdi maɗa ɗum ma ɓeyde tan نعم والله naftan famide e aboubacry nde ayo telli aboubacry jaabi qala aboubacrin bala ana uhibbu an yahfira Allahu li wa raja ila mistahin ma kana yunfiquhu ilay alayhi o wi wallahi mbiɗa yiiɗi Allah yaafo kam bakkatujam o rutti noon o watti waɗande mistah ko waɗanno ko o continue ɗum waɗde famide eyyi ɗum noon ko darsu bandiraɓe ɗum ko darsi so tawi banda ko miskino o waɗa foti nafudemo aɗa jokka enɗam hakkude moɗon neɗɗo renaka waɗi ñande wotere o fergitima e maɗa woto woppirde nafɓudemo hunde ko ferguite ma ko famide anani de eyyi an kay continue tan Allah o so tubani Allah yaafomo Allah ne yaafo yimɓe foof anne kadi wonko mbaɗɗa aɗa yiiɗi Allah yaafoma ɗum noon yaafo aɗa yaafeɗa yaafoto famide yokku إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون إن الذين يرمون المحصنات أي بيبي غاندودا بيبي برلو رewɓe nefoɓe alghafilati welsindiɓe gaga pankare ɓe berloɓe zina almuminati julɓe famide gomɗiɓe Allah gomɗiɓe nelaɗo Allah ɓeɗo lu'inu ɓe kuɗama fi dunia wal akhirah ɓe kuɗama aduna ɓe kuɗama lahara neɗɗo woto bonni neɗɗo aɗa bonna ɓanduɗen tan waɗi ni wi'i ni tawa waɗani wiyani ɗum eɗen mooli Allah ha noon ha yetti joni oɗo zamanu mo gonɗen a famide oɗo zamanu mo gonɗen no kabaru yawiri ni no kabaru newori ni no fenade yawiri ni no fenade newori ni nden fenade ko ɗemgal tan joni jungo ne fena guite ene pena keɓaɗo joni message a anda ko gonga a anda ko fenade omo bonnita julɗo omo bonnita julɗo on yewen janggama mbaɗama effacé ala gonɗinat ko wiya julɗo kono woodi tappa nelda ɗum goɗɗo mbiya kam ne yo beele fenade ne yaaja beele ayibo ne yaaja on nen tappa nelde goɗɗo ayi juuɗe ma peeli nane ngol ko ɗemgal fenanno joni a neldi hankkadi aduna foof a jiɗɗa ko yo tin ayiba makko bonniddemo tena ala dalilu ala hay gonga tabiɗɗo wonde o waɗi ko wiya ko a tawaka habruɓe ɓe ngo numɗani kadi anda hay kabruɗo ni
ɗum waɗi noon so message arema message o woni hen ko moƴƴugol ko moƴƴere ko ɓamtata julɗo ko nawdata julɗo yeeso ɗum kadi aɗa wawi noddude so julɗo yii naftoro taw noon a wiyani sa waɗani ɗum a waɗani ona hanga ñeddu tan so tawi noon a yi message o ko bonnidde julɗo ko ñingde julɗo ko bonnidde julɗo tan anda gonga anda ko fenani mbiya ka aɗa yaada ko goɗɗo no arde mani ya ɓenninir noon onon ɓeyde tan ɗum ko ɗum eɗen mooli Allah fenade ko aybinde julɗo bonnidde julɗo aya Allah yi waɗoɓe ɗum ɓe aybinoɓe ɓe ɓeɗo luyi ɗum fi duniya wal akhirati hoɗɗitoɓe julɓe a faami de Allah huuɗiɓe aduna Allah huuɗiɓe lakara nani ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد سيادته عليهم مبة ألسنتهم ɗemɗe maɓɓe o aydihim juuɗe maɓɓe o arjuluhum koyɗe maɓɓe bima kanu koɓe laati yamalude ɓe gollatno a yiyamal qiyamati yimɓe haaloɓe enen bonnita julɓe so ɗemgal ɓe kalduno ɗemɗe ɗe cetto so juuɗe ñaano golli ko fewani juuɗe cetto walla juuɗe tappi message mbaɗɗum envoyé juuɗe cetto ñaten walla ko arjul maɓɓe ko jomum ko fokki o yeehi o yeehi o habroy ɗum nokku goɗɗo walla o yaha o bonnoyi hay koyɗe ɗe janggo cetto min de ko min o yaaruno o yeehi ha galle kaari omo semtoya haala o wini a faami de ko gollira ɗemgal setto ko gollira koygal gofol koygal setto ko gollira junngo ɗum mo setto faami de yawma idin yuwaffihim llahu dinahum lhaqqa يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق نعم يوفيهم الله أن الله هو الحق المبين يومئذ يعني يوفيهم الله الله تمن نبي دينهم دين مبه الحق من غندا كو غون ويوبا جوبدي بديني e dow mabbe ويعلمون بغندا أن الله هو الحق المبين الله وني غونga bo ganda غونga labtudo الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الخبيثات الله ويرهوبه الخبيثات بمعنى ناني شو صبbe sompuɓe rewɓe hen e konngudi hen lil khabithina ɓeɗo kande ni worɓe soɓɓe sompuɓe a faamide nani haalata konngudi coɓɗi ko neɗɗo jasɓe ko noonne kadi rewɓe jasɓe sompuɓe kandi koye worɓe jasɓe sompuɓe wal khabithuna bi mana worɓe jasɓe sompuɓe lil khabithati ɓenne kadi kandi koye rewɓe soɓɓe sompuɓe e konngudi coɓɗi compuɗi wa tayyibatu konngudi laaɓɗi belɗi e rewɓe laaɓɓe layiɓe li tayyibina ɓenne kadi kandi koye worɓe laaɓɓe layiɓe kadi konngudi laaɓɗi layiɗi kandi yaltude koye ɗemɗe ene kandi e ɗemɗe worɓe laaɓɓe layiɓe wa tayyibuna ay noonne kadi worɓe laaɓɓe layiɓe a faamide e konngudi laaɓɗi nan e worɓe laaɓɓe layiɓe li tayyibati ngoodani konngudi laaɓɗi layiɗi e kañum rewɓe laaɓɓe layiɓe o yiɗi wiidema tan debbo moƴƴo cuuriiɗo haandi koye gorko moƴƴo cuuriiɗo ɗum woni aissatu nelaaɗo no foti ni no wayi laaɓde ni no wayi senade ni no wayi timmude Allah no wayi moƴƴude timmal fof kala timmude ene manki so wona nelaaɗo sallallahu alih w sallam o haandi koye debbo timmuɗo cuuriiɗo layiɗo woni aissatu woni aissatu a faami de nani de eyyi amma rewɓe jasɓe soɓɓe sompuɓe ɓen kandi koye worɓe ɓen ɗon nani de worɓe waɓen maɓɓe ni worɓe sowsuji worɓe sayseɓe faami de ko noonne kadi konngudi jasɗi konngudi nefniɗi kaani yaltude koye hunuko gorko jasɗo fajir nefniɗi ko noonne kadi konngudi a faamide eyyi konngudi laaɓɗi layiɗi laaɓɗi pos kaani yaltude koye ɗemngal gorko laaɓɗo layiɗo faamide firti tan mo moƴƴo haandi koko moƴƴo nelaɗo ko moƴƴo o haandani e joom suudu makko ene mooli Allah ene waɗa ko feewaani faamide haalɓe ɗum ɓe juumi eyyi
allo assalamu aleykum Yousuf allo ko Abdoul Karim jawdema ɓeɗo worɓe laaɓɓe ɓe ɓeɗo ko hisɓe koɓe kalata ko lahum ne woodani ɓe ma ko feɗa tun kafragal o risqune arsigue karimum tedduɗo woni aljanna nande ay aissatu o wasoɗimo ɗo wasimo ɗo ko laaɓɗo ko layiɗo nande so wiyama kamoye nenaɗo kaldi يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون يا أيها الذين آمنوا إيهم الجولب لا تدخلوا بيوتا وتناتي تشودي غير بيوتكم تيبلا تشودي مودون حتى تستأنسوا أشكتلون ساري غالند ولا سودند أي ورنار هام نامدا بلا ناتل سو يمري ناتا سو يمراني لوتدا وتسلموا على أهلها تلميني جوم غالي او جوم سودو holno mbiyata seri wirdum no seri wir saare damal suudnan ɗum mbatta assalamu aleykum أدخل سوي السلام عليكم بالنادى على حتى تستأنسوا no mbatta ما كون كذا ولا نودا ولا eyi après ترى أمي دا نات سامي ناتا سامي أكن سامي سامي جامع نات جامع روت non mbiɗa ko assalamu aleykum a adkhulu ni mbiyata sa ari damal galle neɗɗo a salmintomo sa salmini ha paari mbiyama mi naata so wima naat naata so deƴƴi woto naat so wi wota naat woto naat famide woto naat koye ɗum woni hadis adkhulu o eyyi enen noon joni a hongat tan e gayda hongol foof tawa boñi so hawre jomum sokani tan ka corko tan naata ɓuuri hewde men honkat tan e gaynal honkude tawa poñi naati tawi hawre jomum alano comci heɓe tawata comci mbiya ko ya daro sa honki goɗɗirɗa joƴoɗa seeɗa konka mbiya ko min kaari to pulaar mi naata so wima naata naata so deƴƴi wiyani haydara mbasa nadde jalta laɓeje ma ha gongol walla wi ala mboɗo kippi jaaha mbasa habde mbasa finnude ene gasa wonno woori nande taw o yiiɗa tawrama noon walla wonmo yewtide ko gayla sirru o walla hay comci taw waala joni noon sa wewala assisté kawma ceerma haade noon noon ha joni noon won noon koɓe tan naatata min kam to gonmi ɗo sabti waɗe dani mi wiya entré walla bisimilla eyyi ta jom nanani eyyi wudi kono koñata eyyi ɓe ko sunniyankoɓe ko noon mbiya on jomum koñ ha wiya yonata eyyi jomum koñ min nene taw mbiɗa toon mbiɗa won ko kippumi walla mbiɗa eyyi ɓiti eyyi minne mi deƴƴa tan eyyi ma ɓooya tan jomum yaha jomum yaha dalikum hayrul lakum ay ɗum ɗo ɓuuri moƴƴude e nadde tan ngala tan no mbiya kora naata e suudu neɗɗo waɗa sa tawama kanko no woniri ni o fewtaki noon o yiiɗa tawrama noon aya dañi bakkati hen famide ay laallakum mbelaw noon tadakkaruna oɗon mbacco fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yudana lakum na fa in lam tajidu so on tawani fiha ɗon ahadan hay goto so on gari o tawanno hay goto fala tadkhuluha oto naate koye sa ari a betti alama tawɗa e galle hatta yudana lakum ha sakkitire ha mbiyeɗa yon naat ɗum mbiya ko noon wot naate sa tawa neɗɗo galle mum a naati walla suudu makko a naati ene gasa kanko wonko yiiɗa no jiya ɗon so hunde manki noon jamma on wawi tumdem wona وإن قيل لكم بما تعملون عليم أي نون وإن قيل لكم وينامون ارجعوا فارجعوا تيوم بياما نتودي كوي ساهونكي يومون بيما على دتشده مودو جاغي taw mboɗo jaggi rutto oto jooɗo ɗon ay huwa ruttade nde aska a faamide ɓuuri ɓadade ɓuuri moƴƴude lakum wonande on wiide jooɗo ay sa honki walla namdima jomum wima nono pour l'instant mbiɗo jaggi seeɗa ay woto mbiyaɗa fata hande o gayni foof mi waɗani koye faamide sere jaɓat ɗum sere wi ko yaya ha ɓooya garta eyyi
woodi eyyi noon eyyi eyyi kay taw jomum famani jomum faami sari oɗo jooɗi andi ko Allah wiinani anande kadi kañum hoore mum andi waɗa saaha wonno wonire suudu muɗum neɗɗo wawi yaade hay ladde sumtinani wawi ɓuccittirede hay taw compi mum laaɓani ɗum ko uppude walla wonko heeɓi ɗum toon walla ala comci famide te on saaha wiiɗa hay goto bettamo suudu sutoto jomum wona so wonti noon an no tawruma fof yo nattat waɗani hewoɓe kay sa minen no cuuɗon amin kon defeteɗo etto damal ngal wonɗo tiggodir so jomum waɗirani tan tawi tan honkani bafal ngal koye pinma fiyato boɗo lorli so heeɗi hoore jaati ñande bo wotto wiye pardon pardon ɗo joni hoore pardon kay ala hoore hoore ɗagga pardon wayni kem guisom no wayni guiso ngam sa uddi tan ɗum baba ngal kisingo ko hen jomum dari min mbiya oɗo nde mawɗo oɗo bawi mamadou tammuɗen mbi kam so ari galle hayso ko ɗanniɗo so ari galle neɗɗo o salminat salamu aleykum kaari nan ɗo so on jaabi o bisimilla andi galle min kam ngala udduɗe ngala haydara o daro ha jowbi ha jum galle o jaabo jom galle jaabima bisimilla naata e jum galle awo debbo woni ɗon salmitimo azke lakum ay huwa azke lakum ɗum ɓuuri laaɓande on wallahu on Allah nande bima ta'maluna moloton alimun ko ganndo laysa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun laysa alaykum junahun ala mun bakkale an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin suuji ɗi ngannduɗaa ɗi koɗaka fiha mata'un lakum tawa ko kaake mon gon toon woni magasinaji mon woni paabi mon woni pantale ko kaake mon moftuɗon toon ay woni garusuji moɗon laysa aleykum junahun bakala hen wi mbiyon nande ɗum kam haysa nande naata haysa sakkitaki nande ɗo ko magasama ɗo ko boutique ma ɗo ko ganduɗa hoore maɗa ko galage ma walla ko nandi hen walla fawru ma walla pantale ma aɗa andi woni toon ko marchandise neɗɗo ala toon ɗum kam jarani kadi wiye sa nato tan nata famide wallahu ya'lam ma tubduna wa ma taktumuna Allah nani ko cuuɗɗon e ko peññinɗon qul lil mu'minina تفيدهم دغل ولا لا ما بقيتم